Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine, just for a moment, that you have finally done it. You landed the absolute dream job. The one you've really been holding out for. Exactly. You are walking into a brand new office on your first day, and everything just feels full of promise. The air conditioning is humming, you have got your fresh security badge on a lanyard, and there is a pristine, untouched notebook sitting right there on your new desk. It is a completely clean slate, a fresh start. Right, a fresh start. And then your new manager, who by all accounts is a perfectly lovely, supportive person, walks by, smiles, and says, "Hey, when you have a second, pop into my office so we can go over your first project." And suddenly your chest tightens. Yes, your palms start to sweat. You feel this overwhelming, almost primal urge to just shrink down into your chair and become invisible. You spend the rest of the day actively dodging eye contact, taking the incredibly long way to the break room, and just avoiding that perfectly pleasant interaction. Which from the outside makes no sense. No sense at all. But why does it happen? Because underneath it all, your brain isn't actually in this new safe office. Your brain is still bracing for the yelling, the belittling, or the toxic mind games you endured from your old boss. The toxic job is entirely in the rearview mirror. But the emotional alarm bells are still ringing loud and clear. That visceral feeling of anticipating a blow that never comes, Yeah. it is something so many professionals silently carry. We're looking at that exact psychological phenomenon today. This invisible, incredibly heavy luggage we drag from one workplace to the next. It is such a heavy topic, but so necessary. It really is. The foundation for our conversation today is a genuinely groundbreaking article published in the prestigious Journal of Management Studies. And for context, that is an FT50 listed journal. Which is huge. Right, meaning it represents some of the most rigorous, globally respected business research out there. The paper comes from a brilliant global team of scholars. We were talking about Eric Adamasante from the University of Nottingham, Ningbo, China, Hamid Khurshid, and Faisal Khurshid from Hong Kong Metropolitan University. And Emmanuel Afumase from the University of Limerick and Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Yes, along with Collins Opoku Antwi from Zhejiang Normal University. It is an incredible assembly of minds. Before we get into the mechanics of how this trauma actually functions in a new workplace, I do want to share a quick administrative update with you, our listener. A bit of housekeeping. Yeah, just a bit. We value the intimacy of this community so much, and we want you to be the first to know about a shift in our rhythm. Starting from March 2026, we are transitioning to a weekly broadcast schedule. We will be featuring our discussions on every Sunday and Monday. Which is a really nice cadence. It is. Sundays are going to be dedicated to a classic paper or a foundational book review, giving us that historical bedrock of knowledge. Then, on Mondays, we will keep the focus strictly on cutting-edge publications from top-tier peer-reviewed journals, just like the one we are examining today. And we owe a massive thank you to our loyal subscribers for supporting this initiative because, well, there is a vital reason behind this change. A really important one. Yeah. The infrastructure of these supports our global reach. Specifically, the AI-assisted audio production backend is incredibly heavy on nature and the climate. There is a considerable water intake required by the backend data centers to keep these massive computational models cool. It takes a toll. It does. By limiting our weekly release schedule, this is our way to give back to climate change initiatives. The goal is to reduce our environmental footprint without losing any of the richness and depth you have come to expect from these discussions. We want to be responsible stewards of both the information we share and the planet we live on. But please rest assured, there is one major thing we are definitely not changing. Our favorite time of year. Exactly. Our cherished annual tradition of Nobel Prize Week remains entirely intact. During the month of October, we will continue to feature Nobel-winning work every single day for the entire announcement period. That has been our tradition since inception, and we wouldn't miss it for the world. It is absolutely the highlight of our year. Returning to the profound research on our table today, whether or not you subscribe to this channel, we earnestly urge you to kindly make the time to read this thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed article for yourself. The link is right in the show notes. Yes, reading the source material directly is a wonderful way to honor the meticulous work of these authors. So to set the context for you, maybe you are someone new to academic research, just about to start your own research journey. Let's break down the core premise in simple English. The paper explores a deeply human question.
What happens when an employee finally escapes an abusive supervisor and starts a new job? Because for a long time, the assumption in the business world was that a new job meant a clean slate. You leave a bad box behind, you get a new desk, and you start fresh. But this research proves that the victim inadvertently carries that trauma with them across organizational lines. It acts like a shadow. Exactly. It leads the new hire to actively avoid their new boss and shy away from asking for essential feedback. And the tragic result is that this defensive avoidance ultimately damages their performance and their overall satisfaction in this completely new, ostensibly safe role. The authors are executing a massive paradigm shift here in how we understand organizational psychology. Because historically, the vast majority of research on toxic bosses has focused entirely on the consequences for victims within the boundaries of the same organization. Right. Researchers were always asking, how does a toxic boss hurt the current company's bottom line? Or how does it affect the employee while they are still sitting in that toxic office? But this paper asks a much bolder question. What happens after the exit interview? The trauma doesn't magically dissolve when you hand over your key card. It travels. It definitely travels. And the mechanics of how it travels is where the psychology gets really fascinating. The authors utilize something called the social cognitive model of transference. Which sounds complex, but to visualize what that actually looks like in practice, just think about how we navigate relationships throughout our lives. We build mental representations, essentially cognitive templates of the significant people we interact with. Parents, partners, and because we spend so much of our waking lives at work, our supervisors. Exactly. If a past supervisor was abusive, making disparaging remarks, ridiculing you in front of the team, maybe withholding crucial information, you don't just forget that. You build a deeply ingrained mental template where the concept of a boss is inextricably linked to the concept of danger. You are creating structural imagery in your mind. And the authors connect this to a psychological concept known as chronic accessibility. Chronic accessibility. Which goes straight to the heart of human memory and our basic survival instincts. When a mental representation is chronically accessible, it possesses a special readiness to be activated. It is hovering right below the surface. Just waiting. Just waiting. So when a veteran newcomer, someone with past work experience, walks into a new office, their mental template of a supervisor is heavily weighted toward hostility. Even if the new manager is incredibly warm. Exactly. Offering zero toxic cues. But the newcomer's brain subconsciously anticipates abuse. They expect the new boss to turn on them, and therefore they act defensively from the very first handshake. You know, it reminds me of having a hypersensitive smoke detector in your house. It was installed to save your life from a raging fire at your last job, but now you are just boiling water for pasta in your new, perfectly safe kitchen, and the alarm is screaming at you. That is a perfect analogy. And what I find so compelling about this paper is that they didn't just sit in a room and theorize about this smoke detector. They went out and proved it in the real world. I was looking at their methodological design, and it is incredibly thorough. It really is. How did they actually manage to capture this invisible trauma out in the field? The design is basically a masterclass in robust field research. They call it Study 1. To capture something as nuanced as emotional transference, they couldn't just hand out a single survey on a random Tuesday and ask people how they felt. Because that would lead to what they call common method variance. Right, a situation where one person's biased mood on a given day skews the entire data set. Instead, they utilized a multi-wave, multi-source approach. They tracked 266 newcomer supervisor pairs across 79 different organizations in Ghana. And we are talking about incredibly diverse industries here, from healthcare and manufacturing to banking and IT. I noticed they stretched this tracking out over 3 distinct time periods, which they call waves. Why was that passage of time so crucial to proving their point? Time is the only way to prove that the behavior isn't just first-day jitters. In Wave 1, they surveyed the newcomers about the abuse they suffered from their former supervisors. Then, they purposefully waited 5 whole months. 5 months is a significant chunk of time. It is. It gave the newcomers time to genuinely settle into the new job, learn where the bathrooms are, and establish a routine. Then, in Wave 2, the researchers didn't ask the employees about their own behavior. They went to the current supervisors and asked, how much is this new employee avoiding you? How often do they seek feedback? Switching the source. Exactly. Then, they waited another full month for Wave 3. This time, the supervisors rated the employees' actual performance, and the employees rated their own job satisfaction.
So by separating the sources of information, having the boss rate the avoidance and the employee rate the satisfaction, and putting months between the questions, they build a highly reliable picture of reality. They absolutely did. But field studies, as incredible as they are, really only show us what is happening in the real world. They show us correlation. How did the authors prove that the past abuse was the actual engine driving this failure rather than just a coincidence? That is where studies 2A and 2B come into play. They moved from the field into highly controlled experiments to prove causality. They needed to see the actual gears turning in real time. In experimental terms, this is called a moderation of process design. Yes. They recruited over 150 veteran newcomers and had them perform a vivid recall task. They asked these participants to write detailed, visceral essays about a specific time their former supervisor displayed hostile behavior. Wow. The prompt required them to describe the room, the tone of voice, the physical sensations in their body. They intentionally reopened that psychological wound to mentally transport the participants back into that state of threat. That sounds incredibly heavy for the participants, emotionally speaking, just having to sit down and resurrect the ghost of a terrible boss. It is a very emotionally heavy manipulation, but it is necessary for the rigor of the science. In psychology, asking participants to deeply describe a traumatic or highly emotional experience elicits the exact physiological and psychological responses as if the event were happening in that moment. Right, the body remembers. Exactly. Once the participants were primed in that state of mind, the researchers introduced varying conditions. Some were guided to think about scenarios involving high feedback seeking, others about high interaction avoidance. They tested the reactions across the board. So the moderation of process design allowed them to manipulate the independent variable, the past abuse, and clearly measure the mediating variables, the feedback-seeking and avoidance behaviors. Yes. They isolated the exact transmission mechanisms. Okay, so they proved the old trauma is still active in their brain, and they proved it in both the field and the lab. But how is that actually manifesting in the new office? What are these employees doing on a daily basis that is tanking their own success? It boils down to two distinct, highly destructive mechanisms. Mechanism number one is interaction avoidance. When you are a victim of continuous abuse, you learn to use avoidance as your primary coping strategy. You just stay away from the predator. You stay away to protect yourself from unfair exchanges or sudden outbursts. You take that deeply ingrained survival instinct to the new job, and you stay as far away from the new boss as possible. You don't initiate contact. You don't drop by their desk to say hello. You keep your camera off in virtual meetings. And the heartbreaking irony there is that in a new job, interaction is the very oxygen of your success. When you actively stay away from your new manager, you are starving yourself of the context and information you desperately need to understand your new role. Organizations are incredibly complex ecosystems with unwritten rules. Exactly. Without frequent interaction, you are left navigating completely in the dark. The paper points out that this leads to high uncertainty, role ambiguity, and inevitably a steep drop in job satisfaction. You start to resent the new job, not because the job itself is bad, but because you feel completely lost and you are too afraid to ask anyone for a map. That perfectly transitions into mechanism number two, feedback seeking. The researchers looked closely at in-role behaviors. Which is simply the academic way of describing the daily fundamental tasks required by your job description. Yes, to do your job well, especially a new one, you need to know if you are doing it right. You need constructive feedback. But for the traumatized newcomer, asking for feedback from their old toxic boss usually resulted in ridicule, being screamed at, or being told they were incompetent. So they just keep their head down. They don't ask if their first report was formatted correctly. They don't ask for clarity on a confusing email. Because asking a question feels like stepping on a landmine. And the result is that they don't learn how to do their new job properly. Their performance suffers. And then, from the outside looking in, the new manager starts to wonder why this highly recommended new hire is suddenly underperforming. It creates a terrible cycle. When you sit with the empathy angle of this, it is profoundly sad. The exact survival tools the employee carefully forged to endure the toxicity of their old boss are the exact same tools that are actively sabotaging their fresh start. It is like they are wearing 100 pounds of heavy armor to protect themselves, but now they're trying to swim in clear, calm waters, and the armor is dragging them under. That is the core tragedy at the center of this research. It isn't just a lingering bad mood. It is a measurable, systemic self-sabotage driven by pure survival instinct. You do what you must to survive a hostile environment,
but nobody teaches you how to put the weapons down when the war is over. And this brings us to the crucial takeaways from the paper. For the academic community, this completely alters the scholarly conversation surrounding newcomer assessment. For decades, the focus has been entirely internal. We ask, does the company have a good orientation program? Do they hand out a comprehensive welcome packet? Are the training modules clear? But this research proves that we can no longer just look at the internal onboarding process. We absolutely have to account for the emotional baggage the employee is importing from outside the company boundaries. A welcome packet doesn't rewrite a chronically accessible trauma template. And the implications for practitioners, human resources professionals, leaders, and frontline managers are even more urgent. If you are a manager and you have a new hire who is quiet, withdrawn, avoiding your gaze, or struggling to ask basic questions, your first instinct might be to assume they are a bad cultural fit. You might assume they are disengaged, apathetic, or perhaps just incompetent. But this research demands that you reframe your perspective entirely. They might not be lazy. They might be actively recovering from workplace trauma. Don't write them off. Managers need to take the onus upon themselves to initiate warm, safe, and highly structured interactions. You have to prove that you are safe. You have to actively show them repeatedly that asking a question won't trigger an explosion. And on a broader organizational level, HR departments might need to consider offering tailored onboarding processes or access to counseling, specifically designed to help these employees unlearn their defensive reflexes and break the cycle of abuse. Looking at the numbers and the mechanisms they uncovered, it makes you wonder where this research goes next. Human psychology is incredibly diverse, and not everyone reacts to trauma in the exact same way. Could there be scenarios where employees actually use past abuse as fuel? In psychological terms, could they attribute the past abuse to performance promotion, meaning they view the hardship as a crucible that made them stronger? Oh, the spite fuel angle. That is a fascinating direction for future research. The idea of someone thinking, I am going to be the absolute best employee you have ever seen just to prove my last boss was an idiot. I wonder how common that is compared to the avoidance reaction. It is a great question. And what about intrinsic personality traits? If an employee naturally has high conscientiousness or exceptionally high emotional intelligence, does that act as a buffer against the transference? Does it give them the self-awareness to pause and say, wait, my new boss isn't my old boss? Those are the exact questions scholars need to be asking. Furthermore, does an incredibly supportive, ultra-transparent, psychologically safe onboarding process have the power to entirely erase this transference on day one? Or is the mental template too deeply ingrained? There's so much rich territory here for future explorations into the modern workplace. It is a stark reminder that we are never just hiring resumes or skill sets. We are hiring complex, lived human experiences. We really are. As we wrap up our time together today, we want to leave you with a quiet, lingering reflection to mull over as you go about the rest of your week. Take a moment to really think about your own habits, your own hesitations, and your own reflexes in your current workplace. Think about those moments of unexpected panic. Yes. When you hesitate to send an email because you are terrified of the phrasing. When you over-explain a tiny, inconsequential mistake. When your heart rate inexplicably spikes during a routine performance review. How many of your daily reactions aren't actually about the job you have right now? How many of them are just ghost responses to a bot you haven't worked for in years? Recognizing those ghosts is often the very first step toward finally letting them go. Thank you for joining us in this exploration, and we look forward to sitting down with you again soon. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন এক কর্মী তার আগের অফিসের এক খুব ভয়ঙ্কর রাগী বসের হাত থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন। রীতিমতো হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো একটা ব্যাপার আর কি। ঠিক তাই। তো চাকরি ছেড়ে তিনি তার স্বপ্নের এক নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন। নতুন অফিসের পরিবেশ দারুণ, কোনো অহেতুক চাপ নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বর্তমান বস অত্যন্ত অমায়িক। নিজে থেকেই হয়তো সবার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। হ্যাঁ, সকালে হয়তো নিজে সবার জন্য কফি নিয়ে আসছেন। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো সেই কর্মী সবসময় তার এই নতুন বসকে সযত্নে এড়িয়ে চলছেন। হ্যাঁ, সামনাসামনি হতে চাইছেন না। একদম। হয়তো লিফটে বসকে দেখতে পেলে তিনি 10 তলার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন শুধু মুখোমুখি না হওয়ার জন্য।
কোনো কাজ বুঝতে না পারলে সাহায্য চাইছেন না, এমনকি নিজের কাজের কোনো মূল্যায়ন বা ফিডব্যাকও জানতে চাইছেন না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে বর্তমান অফিসে হয়তো কোনো সমস্যা আছে, বা ওই কর্মীর নিজেরই কাজের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু আসলে এর কারণ বর্তমান অফিসের পরিবেশ বা কর্মীর যোগ্যতা কোনোটাই নয়। এর আসল কারণ হলো ওই কর্মীর আগের বসের দেওয়া মানসিক আঘাত বা ট্রমা, যা তিনি এক অদৃশ্য এবং ভারী স্যুটকেসের মতো আজও নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মন অতীতের নেতিবাচক স্মৃতিগুলোকে কত গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে, এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। শরীর থেকে একটা ক্ষত হয়তো মুছে যায়, কিন্তু মনের ভেতরে সেই ক্ষতের দাগ থেকে যায় বহুকাল। আর অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা নতুন এক চমৎকার পরিবেশেও তাকে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। আজকের এই পুরো আলোচনাটি অত্যন্ত চমৎকার এবং বাস্তবসম্মত একটি গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বা FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। এবং যারা এই অসাধারণ গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন তাদের বৈশ্বিক পরিচিতিগুলো খুব দারুণ। একদম। গবেষক দলে রয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যাম নিংবো চায়না থেকে এরিক অ্যাডম আসান্তে, হংকং মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে হামিদ খুরশিদ, টেকনোলজির ইম্যানুয়েল আফুম ওসে। হ্যাঁ, এছাড়া হংকং মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ফয়সাল খুরশিদ এবং চোচিয়াং নর্মাল ইউনিভার্সিটির কলিন্স ওপোকু আন্টুইও এই দলে রয়েছেন। সারা বিশ্বের এতগুলো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা মিলে কর্মক্ষেত্রের এই নীরব মহামারী নিয়ে কাজ করেছেন। দারুণ একটা কাজ। তবে এই গবেষণার গভীরে প্রবেশের আগে আয়োজনের বিষয়ে একটি জরুরি এবং চমৎকার আপডেট দেওয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমাদের নতুন সময়সূচি। ঠিক, মার্চ 2026 থেকে এই অনুষ্ঠানটি একটি সাপ্তাহিক আয়োজনে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং প্রতি রবিবার ও সোমবার সম্প্রচারিত হবে। রবিবারগুলোতে মূলত কোনো ক্লাসিক পেপার বা বিখ্যাত বইয়ের রিভিউ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আর সোমবারের পর্বগুলোতে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একেবারে নতুন সব প্রকাশনা নিয়ে বিশ্লেষণ থাকবে। এতদিন ধরে যারা অত্যন্ত বিশ্বাস্ততার সাথে এই চ্যানেলটিকে সমর্থন দিয়ে আসছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। রিলিজের এই সংখ্যা কমানোর পেছনে কিন্তু একটি খুব প্রাসঙ্গিক কারণ রয়েছে। ঠিক বলেছেন। বর্তমানে AI ভিত্তিক এই ধরনের অডিও শোগুলোর পেছনের বিশাল সব ডেটা সেন্টারগুলো প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ পানি ব্যবহার করে। সার্ভারগুলোকে ঠান্ডা রাখতে যে বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয় তা প্রকৃতি ও জলবায়ুর ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই বিশ্বব্যাপী উদ্যোগে নিজেদের ক্ষুদ্র অবদান রাখতেই সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নিশ্চিত করে বলা যায় এতে আলোচনার গভীরতা বা মান বিন্দুমাত্র কমবে না। তা তো বটেই। সেই সাথে এটিও জানিয়ে রাখা ভালো যে চ্যানেল সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা বার্ষিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পুরো সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন নোবেল বিজয়ী কাজগুলো নিয়ে বিশেষ পর্ব প্রচারের ধারাটি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে। এই ধরনের উদ্যোগগুলো আসলেই সময়ের দাবি, আর শ্রোতাদের প্রতি একটা বিশেষ আহ্বান থাকবে। এই চ্যানেলের নিয়মিত শ্রোতা হন বা না হন, শোনোটে দেওয়া লিঙ্ক থেকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা এই আর্টিকেলটি সময় পেলে অবশ্যই পড়ে দেখবেন। যারা কেবল গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা কর্মক্ষেত্রের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী তাদের জন্য এই পেপারটি একটি মাস্টার ক্লাস। খুব সাধারণ ভাষায় যদি এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তুটি তুলে ধরা হয়, তবে এটি মূলত দেখিয়েছে আগের বসের বাজে ব্যবহার বা মানসিক নির্যাতন কিভাবে একজন কর্মীর নতুন কর্মস্থলের পারফরম্যান্স এবং মানসিক শান্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। একজন কর্মী কিভাবে তার আগের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো অবচেতনভাবেই নতুন অফিসে বয়ে নিয়ে আসেন এবং তার ফলে বর্তমান ভালো বসের সাথেও কিভাবে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয় সেটি এখানে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অদৃশ্য দেয়াল তৈরির পেছনের বিজ্ঞানটা আসলে কি? এখানে গবেষকরা যে তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন তার নাম সোশ্যাল কগনিটিভ মডেল অফ ট্রান্সফারেন্স। শব্দটা শুনতে একটু ভারী মনে হলেও এর পেছনে ধারণাটি কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথেই খুব শক্তভাবে জড়িত। সহজভাবে চিন্তা করলে আমাদের মস্তিষ্ক অনেকটা ক্যামেরার মতো কাজ করে। অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আচরণের একটি ছবি বা মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশন আমাদের মনের ভেতর সেভ হয়ে থাকে। একদম। কর্মক্ষেত্রে
একজন বস যে কোনো কর্মীর জীবনই খুব গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী একজন মানুষ। এখন আগের বসের সাথে যদি কোনো ভীতিকর বা তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে, তবে মনের ভেতর বসের একটা নেতিবাচক ছবি স্থায়ী হয়ে যায়। মস্তিষ্ক ধরে নেয় বস মানেই এমন একজন মানুষ যার কাছ থেকে দূরে থাকাটাই নিরাপদ। আর এখানেই চলে আসে আরেকটি দারুণ মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, যাকে বলা হয় ক্রনিক অ্যাক্সেসিবিলিটি। বিষয়টিকে স্মার্টফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকা কোনো অ্যাপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দারুণ উদাহরণ। অ্যাপটি হয়তো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সেটি সারাক্ষণ ফোনের ব্যাটারি শেষ করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি নতুন চাকরিতে যাওয়ার পর নতুন বস হয়তো কোনো খারাপ আচরণ করেননি, এমনকি খারাপ আচরণের কোনো লক্ষণ বা প্রাসঙ্গিক কারণও সেখানে নেই। কিন্তু ওই যে মনের ভেতর আগের বসের একটা ভীতিকর ছবি গাঁথা আছে, সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সক্রিয় হয়ে যায়। ফলে কর্মী তার নতুন বসের কাছ থেকেও ঠিক ওই একই রকম খারাপ ব্যবহার আশা করতে শুরু করেন। নতুন বস হয়তো খুব সাধারণভাবে বললেন, একটু আমার কেবিনে আসুন তো, একটা কাজ ছিল। এই খুব সাধারণ কথাটা শুনেই কর্মীর মনে হতে পারে নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে, এবার আমাকে সবার সামনে অপমান করা হবে। ব্যাপারটা তাহলে এমন দাঁড়াচ্ছে যে নতুন পরিবেশে এসেও পুরনো ভয়ের ছায়া থেকে কোনোভাবেই বেরোনো যাচ্ছে না। এখন সবচেয়ে বড় কৌতূহলের জায়গা হলো, গবেষকরা মানুষের মনের ভেতরের এই অদেখা ভীতিটা প্রমাণ করলেন কিভাবে। এই গবেষণার ডেটা সংগ্রহ এবং পদ্ধতিগত দিক সত্যিই খুব রোমাঞ্চকর। হ্যাঁ, তারা পুরো কাজটিকে 3টি ধাপে সাজিয়েছেন। প্রথম ধাপটি ছিল স্টাডি 1, যেখানে ঘানার বিভিন্ন শিল্পখাত থেকে সরাসরি ফিল্ড ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং, ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাতের মোট 266 জন নতুন কর্মী এবং তাদের সুপারভাইজার বা বসদের কাছ থেকে এই তথ্য নেওয়া হয়েছে। এখানে ঘানার মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ডেটা নেওয়ার বিষয়টিও বেশ ইন্টারেস্টিং, কারণ এই ধরনের কর্পোরেট কালচারে কাদের চাপ এবং বসের ক্ষমতার প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট থাকে। একদম ঠিক। আর এই প্রথম স্টাডিটির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হল তাদের ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি। একাডেমিক গবেষণায় কমন মেথড বায়াস বা পক্ষপাত বলে একটি বড় সমস্যার কথা শোনা যায়। ধরা যাক, একই দিনে একই সময়ে একজন কর্মীকে তার পুরনো বস এবং নতুন বস দুজনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। ওই দিন কর্মীর মন খারাপ থাকলে তিনি হয়তো সবার ব্যাপারেই নেতিবাচক উত্তর দেবেন। এই সমস্যা এড়াতে গবেষকরা 3 ধাপে বা 3 ওয়েভসে ডেটা সংগ্রহ করেছেন। প্রথমে কর্মীদের অতীত বসের অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হয়েছে। ঠিক 5 মাস পর বর্তমান বসের কাছ থেকে কর্মীদের দৈনন্দিন আচরণ সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এরপর আরও 1 মাস পর, অর্থাৎ মোট 6 মাস পর, কর্মীদের কাজের সন্তুষ্টি পরিমাপ করা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের ফলে নতুন কর্মীরা বর্তমান পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন, ফলে ডেটাগুলো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়েছে। কিন্তু শুধু ফিল্ড স্টাডি দিয়ে তো আর সব প্রমাণ করা যায় না, তাই না? ফিল্ড স্টাডি আমাদের বাস্তব অবস্থার একটা চিত্র দেখায় ঠিকই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে ঠিক কোন কারণে ঘটনাটা ঘটছে। আর ঠিক এই কারণেই গবেষকরা এরপর নিয়ে আসেন স্টাডি 2 এবং স্টাডি 2B। এগুলো ছিল পুরোপুরি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, যাকে গবেষণার ভাষায় মডারেশন অফ প্রসেস ডিজাইন বলা হয়। কেন ফিল্ড স্টাডির পাশাপাশি পরীক্ষামূলক ডিজাইনও ব্যবহার করতে হয়, তার একটা চমৎকার উদাহরণ হলো এই গবেষণাটি। একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার কারণেই যে আরেকটি ঘটনা ঘটছে, এই কার্যকারণ সম্পর্ক বা কজালিটি নিখুঁতভাবে প্রমাণের জন্য পরীক্ষামূলক পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। এই পরীক্ষামূলক ধাপে অংশগ্রহণকারীদের যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি একই সাথে খুব সৃজনশীল এবং বেশ কঠিন। এর নাম ভিভিড রিকল টাস্ক। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছিল নিজেদের পুরনো বসের সেই খারাপ আচরণ, গালিগালাজ বা অপমানের স্মৃতিগুলো খুব গভীরভাবে এবং বিস্তারিতভাবে মনে করতেও কাগজে লিখতে। তাদের বলা হয়েছিল সেই মুহূর্তগুলোর শারীরিক এবং মানসিক অনুভূতিগুলো যেন তারা আবার নতুন করে অনুভব করেন। কারো হয়তো অপমানে হাত ঘেমে গিয়েছিল, কারো হয়তো কান্নায় গলা বুঝে আসছিল। এই তীব্র স্মৃতিচারণের ফলে তাদের ভেতরকার ঘুমিয়ে থাকা ট্রমাগুলো একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর তাদেরকে একটি কাল্পনিক নতুন অফিসের দৃশ্যপট দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়া মাপা হয়। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে গবেষকরা সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়েছেন যে অতীতের ওই সুনির্দিষ্ট খারাপ অভিজ্ঞতাই বর্তমানের অহেতুক ভীতি এবং সমস্যার মূল কারণ। এই যে ট্রমাটা আবার জীবন্ত হয়ে উঠল, এর ফলে একজন কর্মীর কাজের উপর ঠিক কী প্রভাব পড়ে,
এখানকার ফলাফলগুলো সত্যি চোখ খুলে দেওয়ার মতো। পুরনো বসের কাছ থেকে পাওয়া মানসিক আঘাত একজন কর্মীর মধ্যে মূলত দুটি নেতিবাচক মেকানিজম বা নিজেকে বাঁচানোর ভ্রান্ত কৌশল তৈরি করে। প্রথমটি হলো ইন্টারঅ্যাকশন অ্যাভয়েডেন্স বা যোগাযোগ এড়িয়ে চলা। কর্মী হয়তো বর্তমান বসকে ব্যক্তিগতভাবে ভয় পান না, কিন্তু আগের অভিজ্ঞতার কারণে তিনি অবচেতনভাবেই বসের সাথে যে কোনো ধরনের মুখোমুখি যোগাযোগ এড়িয়ে চলেন। হয়তো একটা ইমেল করলেই বা বসের ডেস্কের সামনে গিয়ে 2 মিনিট কথা বললেই একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেন। আর এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হয় তার নিজের কাজ, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ, যাকে গবেষণার ভাষায় ইনরোল বিহেভিয়ার বলা হয়, সেটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ বসের সাথে কাঁধে না বললে তো আর টিমের কাজ ঠিকমতো এগোবে না। আর এই এড়িয়ে চলার প্রবণতা থেকেই জন্ম নেয় দ্বিতীয় নেতিবাচক মেকানিজমটি, ফিডব্যাক সিকিং বা কাজের মূল্যায়ন জানা কমিয়ে দেওয়া। কর্পোরেট দুনিয়ায় ফিডব্যাক হলো অনেকটা জিপিএস এর মতো। একজন নতুন কর্মী যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, তখন জিপিএস ছাড়া তিনি পথ হারাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তার প্রধান কাজগুলোর একটি হওয়া উচিত বসের কাছ থেকে বারবার ফিডব্যাক নেওয়া, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা। কিন্তু পুরনো ট্রমায় ভোগা কর্মীরা নিজের কাজের মূল্যায়ন বা ফিডব্যাক চাইতে মারাত্মক ভয় পান। তারা ভাবেন ফিডব্যাক চাইতে গেলেই হয়তো আগের বসের মতো এই বসও আমার ভুল ধরে সবার সামনে অপমান করে বসবেন। আর এর সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হল ওই কর্মীর জব স্যাটিসফ্যাকশন বা কাজের প্রতি সন্তুষ্টি ব্যাপকভাবে কমে যায়। তিনি সবসময় একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের মধ্যে কাটান এবং একটা সময় তার মনে হতে থাকে এই নতুন চাকরিটাও আসলে ভালো নয়। তাহলে কি একবার ট্রমাটাইজড হয়ে গেলে একজন কর্মীর আর ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো উপায় নেই? এখানেই পরীক্ষামূলক স্টাডির একটি দারুণ আশাবঞ্জক দিক উঠে এসেছে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অতীতের ট্রমা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কর্মীকে বর্তমান অফিসে প্রোঅ্যাক্টিভভাবে ফিডব্যাক চাইতে উৎসাহিত করা যায়, তবে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। অথবা তিনি যদি নিজে থেকেই সাহস করে ফিডব্যাক খোঁজার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, যখন কর্মী ভয়ে ভয়ে ফিডব্যাক চান এবং দেখেন যে বর্তমান বস তাকে অপমান না করে বরং গঠনমূলক পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন ওই অতীতের মিথ্যে ভয়ের দেয়ালটা ভাঙতে শুরু করে। সেই পুরনো বসের খারাপ প্রভাব বর্তমান কাজের পারফরম্যান্স এবং সন্তুষ্টিকে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অর্থাৎ যোগাযোগ এবং ফিডব্যাক হলো সেই অ্যান্টিবায়োটিক যা অতীতের ক্ষতের ইনফেকশনকে সারিয়ে তুলতে পারে। এই যে ভয়ের দেয়াল ভাঙার প্রক্রিয়া, এটি একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনার উভয় গোষ্ঠীর জন্য বিশাল একটি শিক্ষণীয় বিষয়। প্রথমে ম্যানেজার বা প্র্যাকটিশনারদের দিক থেকে ভাবা যাক। অফিসে কোনো নতুন কর্মী যোগ দেওয়ার পর তিনি যদি নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, মিটিংয়ে চুপ করে থাকেন বা নিজের কাজের কোনো ফিডব্যাক না চান, তবে একজন ম্যানেজারের প্রথমেই ভাবা উচিত নয় যে ওই কর্মীর কাজের প্রতি আগ্রহ নেই বা তার যোগ্যতা কম। এর পেছনে হয়তো ওই কর্মীর অতীতের কোনো মারাত্মক তিক্ত অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। একজন ভালো ম্যানেজারকে এখানে অনেকটা থেরাপিস্টের ভূমিকাও পালন করতে হয়। খুব দারুণ একটা পয়েন্ট। এই জায়গাটিতে ম্যানেজারদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হবে। কর্মীরা নিজে থেকে না এলেও ম্যানেজারকে নিজ থেকে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। শুধু কাজের কথা নয়, বরং সহানুভূতিশীল আচরণের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে আগের কর্মস্থলের বিষাক্ত পরিবেশ আর এই নতুন পরিবেশ মোটেও এক নয়। প্রয়োজনে অত্যন্ত আন্তরিক এবং সুগঠিত অনবোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নতুন কর্মীদের জন্য মেন্টরিং বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে তারা অনুভব করেন যে এখানে ভুল করলেও শাস্তি জুটবে না, বরং শেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। আর যদি একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তবে এই গবেষণাটি সত্যি এক নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। এতদিন ধরে অ্যাবিউসিভ সুপারভিশন বা বসের বাজে আচরণের প্রভাব নিয়ে যত কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবই একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 4 দেয়ালের ভেতর আটকে ছিল। অর্থাৎ খারাপ বসের কারণে ওই কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে কমছে, কর্মীরা কিভাবে প্রতিবাদ করছে বা চাকরি ছাড়ছে, এগুলো নিয়েই আলোচনা হতো। কিন্তু এই গবেষণাটি সেই সীমানা পেরিয়ে দেখিয়েছে যে একজন কর্মী যখন ওই খারাপ পরিবেশ থেকে পালিয়ে নতুন চাকরিতে যান, সেখানেও অতীতের সেই বিষাক্ত ছায়া কিভাবে তাকে তাড়া করে ফেরে। এটি অনেকটা প্যাসিভ স্মোকিংয়ের মতো, যার ক্ষতি যা শুধু সেই মুহূর্তেই হয় না, বরং বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্যাসিভ স্মোকিংয়ের এই উদাহরণটা কিন্তু দারুণ। এই আলোচনার একেবারে শেষে এসে কিছু কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন ভাবনার খোরাক হিসেবে রেখে যাওয়া যেতে পারে, যেগুলো নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেক কাজ হবে। যেমন অ্যাট্রিবিউশন থিওরি অনুযায়ী মানুষের চিন্তার ভিন্নতার বিষয়টি। হ্যাঁ,
যদি কোনো কর্মী মনে করেন যে তার পুরনো বস তাকে দক্ষ করে তোলার জন্য বা তার ভালোর জন্যই ওই কঠোর আচরণ করেছিলেন, তাহলে কি নতুন চাকরিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব একই রকম পড়বে? নাকি তিনি বর্তমান বসের কাছ থেকেও ওই একই রকম কঠোরতা আশা করবেন এবং সেটা না পেলে হতাশ হবেন? পাশাপাশি মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটির ভূমিকাটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবাই তো আর একইভাবে আঘাত গ্রহণ করে না। কেউ হয়তো অনেক বেশি সংবেদনশীল, যে কারণে একটা ছোট কথাও তাকে মাসের পর মাস ভাবায়। আবার কেউ হয়তো অনেক বেশি বিবেকবান বা কনসাইনশিয়াস, যে শুধু নিজের কাজের দিকেই মনোযোগ দেয়। এই ধরনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো কি অতীতের ট্রমা বয়ে বেড়ানোর এই পুরো প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারে? আবার একটি চমৎকার অনবোর্ডিং প্রসেস কি সত্যিই অতীতের এই গভীর মানসিক আঘাত সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে সক্ষম, নাকি মানুষের মস্তিষ্কের কোনো এক অন্ধকার কোণায় এর রেশ কোথাও না কোথাও থেকেই যায়? এই প্রশ্নগুলো সত্যি ভাবায়। তবে আজকের আলোচনার একদম শেষে এসে এমন একটি বিষয় নিয়ে একটু ভেবে দেখা যেতে পারে, যা হয়তো মূল গবেষণায় সরাসরি সেভাবে আসেনি, কিন্তু আমাদের বর্তমান বাস্তবতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছি যেখানে রিমোট ওয়ার্ক বা বাসা থেকে কাজ করাটাই অনেক জায়গায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সফটওয়্যার অনেক সময় ম্যানেজারদের কাজ করে দিচ্ছে। মুখোমুখি বসে কথা বলার চেয়ে স্ল্যাক বা মাইক্রোসফট টিমসে মেসেজ আদান প্রদানই এখন বেশি হয়। প্রশ্ন হলো, এই যে শারীরিক দূরত্বের কারণে বসের সাথে মুখোমুখি হওয়াটা কমে যাচ্ছে, এটি কি আমাদেরকে অতীতের এই ট্রমা ট্রান্সফার হওয়া থেকে রক্ষা করবে? নাকি স্ক্রিনের ওপাশে পুরনো সেই ভয়ঙ্কর বসের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য স্ল্যাকে বসের নামের পাশে ওঠা ওই টাইপিং লেখাটিই যথেষ্ট হবে? একটা টেক্সট মেসেজ কি ঠিক একইভাবে আমাদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে যেভাবে আগের বস টেবিল চাপড়ে কথা বললে বাড়ত? ডিজিটাল যোগাযোগের এই যুগে আমাদের মানসিক ট্রমাগুলো কিভাবে নতুন রূপ নিচ্ছে তা নিয়ে ভাবার অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। আমাদের চারপাশের কর্মপরিবেশ, ডিজিটাল বিপ্লব এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব আসলেই এক বিশাল এবং জটিল রহস্যের জাল। অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো শুধু পুরনো দিনের স্মৃতি হয়েই মস্তিষ্কে জমা থাকে না, বরং প্রতিনিয়ত আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত, কাজের ধরন এবং ভবিষ্যতের আচরণকে আকার দেয়। তাই শুধু নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নয়, আমাদের সহকর্মীদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের আরও অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। কে কোন যুদ্ধ পার করে আজকে ডেস্কে এসে বসেছে তা আমরা কেউই জানি না। অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বুঝতে পারার মাধ্যমেই হয়তো আগামী দিনে আমরা আরও সুস্থ, সুন্দর এবং আনন্দদায়ক একটি কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে পারব। এতক্ষণ ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এই আলোচনা শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং চারপাশের মানুষগুলোর প্রতি আরেকটু বেশি যত্নশীল হবেন। বিদায়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक कर्मचारी है, हम उसे राहुल बुलाते हैं। राहुल अपनी पुरानी नौकरी में एक बहुत ही बुरे और दुर्व्यवहार करने वाले बॉस से बुरी तरह परेशान हो चुका है, जो कि आज के कॉर्पोरेट माहौल में बहुत आम बात है। हाँ बिल्कुल। तो महीनों के भारी मानसिक तनाव के बाद आखिरकार वो हिम्मत जुटाता है और इस्तीफा दे देता है। कुछ ही समय बाद वो एक नई कंपनी में जाता है और ये नई जगह मतलब हर मायने में बेहतरीन है, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह। एकदम फ्रेश स्टार्ट। ऑफिस का माहौल बहुत शानदार है, सहकर्मी बहुत ही सहयोगी हैं और सबसे बड़ी बात, राहुल का नया बॉस बहुत ही मिलनसार, शांत और मददगार स्वभाव का है। सब कुछ एकदम सही है। मतलब कागजों पर तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राहुल का व्यवहार वहाँ बहुत अजीब है। वो अपने इस नए बॉस से नजरें चुराता है। अगर बॉस कॉरिडोर से गुजर रहा है तो राहुल अपना रास्ता बदल लेता है। वो जानबूझकर दूरी बना रहा है। हाँ, वो टीम मीटिंग्स में सबसे पीछे बैठता है, पूरी तरह चुप रहता है और अपने काम का फीडबैक मांगने से तो उसे जैसे खौफ आता है। और उसका नया बॉस ये देखकर परेशान हो गया। जाहिर है, नया बॉस पूरी तरह हैरान है कि आखिर समस्या क्या है।
राहुल का काम तो ठीक है, लेकिन वो इतना डरा हुआ और कटा-कटा सा क्यों है? देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही जटिल तरीका है, जी। जहां हमारे अतीत के बुरे अनुभव हमारे पूरी तरह से सुरक्षित वर्तमान पर एक अदृश्य साए की तरह हावी हो जाते हैं। सच कहूँ तो ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई है। जब हम किसी जगह से शारीरिक रूप से बाहर निकल आते हैं, तब भी हमारा दिमाग अक्सर वहीं फंसा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा एक बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित रिसर्च पेपर पर आधारित है। हाँ, जिसे एम्प्ट 50 लिस्टेड जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रकाशित किया गया है। जो लोग एकेडमिक्स में नए हैं, उन्हें बता दें कि FT 50 लिस्ट में होना किसी भी मैनेजमेंट जर्नल के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और इस शानदार रिसर्च को लिखा है दुनिया भर के जाने माने विद्वानों ने। इस टीम में शामिल हैं एरिक एडम असांटे, हमीद खुर्शीद और इमानुअल अफूम ओसे, फैजल खुर्शीद और कॉलिंस ओपोकू अंतुई। बिल्कुल, इन सभी विद्वानों का संबंध बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम निंगबो चाइना, हांगकांग मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, क्वामे नक्रूमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जेजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। इतने अलग अलग देशों और महाद्वीपों से आने वाले विद्वानों का एक साथ मिलकर काम करना सच में इस शोध को एक बहुत ही व्यापक नजरिया देता है। हाँ, ये दिखाता है कि वर्कप्लेस ट्रॉमा किसी एक संस्कृति की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक सच है। बिल्कुल। अब इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। हमारे मंच के भविष्य को लेकर। हाँ, मार्च 2026 से हमारा ये शो एक साप्ताहिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। अब से हर रविवार और सोमवार को नए एपिसोड्स आएंगे। रविवार के एपिसोड में हम हमेशा की तरह किसी क्लासिक पेपर या किताब की समीक्षा करेंगे। और सोमवार का जो एपिसोड होगा वो पूरी तरह से टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के पब्लिकेशंस पर केंद्रित रहेगा। हम अपने सभी वफादार सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करते हैं और इस नई पहल का समर्थन करने के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही खास और सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ कारण है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। दरअसल AI की मदद से बनने वाले जो पॉडकास्ट हैं, वो प्रकृति और जलवायु पर भारी पड़ते हैं। क्योंकि इन तकनीकों के पीछे काम करने वाले जो बैकएंड डेटा सेंटर्स होते हैं, उनमें पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। तो अपने साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन पहल में हमारा एक छोटा सा योगदान है। बिल्कुल। और श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि इससे शो की गुणवत्ता और चर्चा की गहराई बिल्कुल कम नहीं होगी। हालांकि यह एक बात और जोड़नी है। हाँ, अक्टूबर के महीने वाली बात। बिल्कुल, अक्टूबर के महीने में नोबेल प्राइज वीक मनाने की हमारी जो वार्षिक परंपरा है, वो हमेशा की तरह जारी रहेगी। शो की शुरुआत से ही चली आ रही उस परंपरा के अनुसार नोबेल पुरस्कार की घोषणा वाले पूरे सप्ताह में हर दिन नोबेल जीतने वाले काम पर विशेष चर्चा की जाएगी। ये हमारी एक प्रतिबद्धता है। तो श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन है कि चाहे उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, कृपया समय निकालकर इस बहुत ही सोच समझकर तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए आर्टिकल को जरूर पढ़ें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। मूल शोध को पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। चलिए तो अब वापस अपने विषय पर आते हैं। जो लोग एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और अपनी रिसर्च यात्रा बस शुरू ही करने वाले हैं, उनके लिए इस पेपर का सार समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये रिसर्च समझाती है कि जब कोई कर्मचारी अपने पुराने बॉस के दुर्व्यवहार, जिसे अब्यूजिव सुपरविजन कहते हैं, उसका शिकार होता है, तो नौकरी छोड़ने के बाद भी वो उस मानसिक चोट को पीछे नहीं छोड़ पाता। वो उस भारी मानसिक बोझ को अपनी नई नौकरी में साथ ले जाता है और ये अनदेखा बोझ उसे अपने नए बॉस के साथ स्वाभाविक रूप से घुलने मिलने से रोकता है, जिसका बहुत ही सीधा असर उसके नए काम के प्रदर्शन यानी जॉब परफॉर्मेंस और काम की संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फैक्शन पर पड़ता है। या मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि जगह बदलने से इंसान की पुरानी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए यहाँ मुख्य रूप से जिस थ्योरी पर बात की गई है वो है सोशल कॉग्निटिव मॉडल ऑफ ट्रांसफरेंस, यानी ट्रांसफरेंस का सामाजिक संज्ञानात्मक मॉडल। इसे बिना किसी भारी जार्गन के समझना हो तो बस ये सोचिए कि इंसान का दिमाग अपने पिछले महत्वपूर्ण रिश्तों की एक मानसिक छवि बना लेता है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, पुराना बॉस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, तो जब वो बुरा व्यवहार करता है तो दिमाग उस अनुभव की एक गहरी तस्वीर बना लेता है।
अब जब वो व्यक्ति किसी नए इंसान जैसे नए बॉस से मिलता है तो दिमाग अनजाने में उसी पुरानी छवि का इस्तेमाल करके नए इंसान के प्रति अपना व्यवहार तय करता है। मतलब दिमाग उसे कोरी स्लेट की तरह नहीं देखता। बिल्कुल नहीं, वो पुराने चश्मे से ही नए इंसान को देखता है। पर मैं सोच रही थी, अगर नया बॉस इतना ही अच्छा है तो दिमाग इतनी आसानी से ये क्यों नहीं मान लेता कि पुराना बॉस खराब था लेकिन ये इंसान अच्छा है। यहीं पर एक और सिद्धांत काम करता है जिसे क्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। क्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नए बॉस ने भले ही कोई बुरा व्यवहार न किया हो, फिर भी पुराने बॉस का डर दिमाग में इतना हावी रहता है कि वो बिना किसी ताजे ट्रिगर के ही एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। हाँ, क्रॉनिक का मतलब ही है जो लगातार बना रहे। उसे किसी नए डर की जरूरत नहीं है, पुराना डर ही सतह पर रहता है। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इस अदृश्य थियरी को साबित कैसे किया गया? इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी? इस रिसर्च की मजबूती इसके तरीके में ही है। इस पेपर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग स्टडीज की गईं। जो नए रिसर्चर्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। पहली थी स्टडी 1, जो एक फील्ड स्टडी थी। ये घाना की राजधानी में की गई। घाना में? ये दिलचस्प है। हाँ, इसमें हेल्थ केयर, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसी विभिन्न इंडस्ट्रीज से 266 नए कर्मचारियों और उनके वर्तमान सुपरवाइजर्स का डाटा लिया गया। और मैंने पढ़ा कि ये डाटा कॉमन मेथड वेरिएंस से बचने के लिए 3 अलग-अलग समय पर लिया गया था, जिसे 3 वेव्स कहते हैं। हाँ, क्या आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? कॉमन मेथड वेरिएंस क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से एक ही समय पर सारे सवाल पूछ लें कि आपका पुराना बॉस कैसा था और नया बॉस कैसा है, तो हो सकता है कि उस दिन व्यक्ति का मूड बहुत खराब हो। शायद वो ट्रैफिक में फंस कर आया हो। बिल्कुल, तो उसका वो बुरा मूड दोनों सवालों के जवाब को नकारात्मक बना देगा। इससे डेटा गलत हो सकता है। इसलिए अलग-अलग समय पर सवाल पूछकर ये सुनिश्चित किया गया कि नतीजे एकदम सटीक हों। सही कहा, लेकिन सिर्फ फील्ड स्टडी ये साबित नहीं कर सकती कि पुरानी घटना ही नए व्यवहार का कारण है। कॉज़ैलिटी साबित करना मुश्किल होता है। हाँ, इसलिए शोधकर्ताओं ने स्टडी 2A और 2B की डिजाइन तैयार की, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पर आधारित थी। इसमें उन्होंने मॉडरेशन ऑफ प्रोसेस डिजाइन का इस्तेमाल किया। ये मनोविज्ञान में कारण साबित करने का बहुत ही उन्नत तरीका है और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो था विविड रिकॉल टास्क। हाँ, जहां लोगों से अपने पुराने बॉस के बुरे व्यवहार को बहुत ही गहराई से याद करने और लिखने को कहा गया। उन्हें उन शब्दों, उस माहौल और उस बेइज्जती को कागज पर उतारने को कहा गया। ये मनोवैज्ञानिक तरीका असली अनुभव जैसी ही भावनाएं पैदा कर देता है। जरा सोचिए, जब वो लोग वो सब लिख रहे होंगे तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, वो डर फिर से लौट आया होगा। बिल्कुल, और इस तरह के प्रयोग से जो डेटा मिला उसने नतीजों की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश की। तो जब हम नतीजों की पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि पुरानी नौकरी का ट्रॉमा नई नौकरी में मुख्य रूप से 2 मैकेनिज्म के जरिए काम करता है, जिन्हें मीडिएटर्स कहा जाता है। पहला है इंटरैक्शन अवॉइडेंस, यानी बातचीत से बचना, जिसे हम राहुल के उदाहरण में देख रहे थे। पुराने बॉस के डर से वो अपने नए बॉस से जानबूझकर दूरी बनाने लगता है। वो मीटिंग्स में छुपता है या संपर्क करने से कतराता है। और दूसरा मैकेनिज्म है डिक्रीज्ड फीडबैक सीकिंग, मतलब फीडबैक मांगने में कमी आना। नया कर्मचारी ये पूछने से डरता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ या मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि फीडबैक मांगने पर उससे फिर से पुरानी नौकरी जैसी ही डांट या बेइज्जती मिलेगी। और इन दोनों बचाव के तरीकों का अंतिम परिणाम बहुत ही नकारात्मक होता है। जाहिर है, जब वो बात ही नहीं करेगा, फीडबैक ही नहीं लेगा, तो उसका इन रोल बिहेवियर कमजोर हो जाएगा, यानी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो पिछड़ जाएगा। और आखिरकार नई जगह पर उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन, उसकी नौकरी से संतुष्टि भी गिर जाती है। वो जिस शांति की उम्मीद में नई नौकरी में आया था वो उसे मिल ही नहीं पाती। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानव मनोविज्ञान कितना संवेदनशील है। सच में ये बहुत ही सुकून और गहराई से समझने वाला विषय है। अब अगर हम इसके की टेकअवेज की बात करें तो शिक्षाविदों यानी एकेडमिक्स के लिए ये रिसर्च क्या मायने रखती है? ये अब्यूजिव सुपरविजन के साहित्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब तक रिसर्च केवल एक ही कंपनी के अंदर के माहौल तक सीमित थी, जिसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक ही कंपनी में बॉस खराब है तो क्या होता है। हाँ, लेकिन इस पेपर ने एक नई दिशा दी है कि कैसे ट्रॉमा संगठनात्मक सीमाओं को पार करके दूसरी कंपनी तक पहुंच जाता है, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज।
ये तो होगी एकेडमिक्स की बात, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे एचआर और मैनेजर्स, उनके लिए ये कितनी बड़ी सीख है? बहुत बड़ी सीख है। अगर कोई नया कर्मचारी बहुत चुप रहता है या अपने बॉस से कट कर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कामचोर है या उसे काम नहीं आता। हो सकता है वो अपने पुराने वर्कप्लेस के किसी गहरे ट्रॉमा से गुजर रहा हो। इसलिए मैनेजर्स को बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से नए कर्मचारियों के साथ एक सुरक्षित और विश्वास भरा रिश्ता बनाना चाहिए। और एचआर डिपार्टमेंट्स को भी नए लोगों के लिए काउंसलिंग और बेटर ऑनबोर्डिंग की सुविधा देनी चाहिए। सिर्फ लैपटॉप पकड़ा देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। इस रिसर्च ने भविष्य के लिए कई बहुत ही उत्सुकता जगाने वाले सवाल भी खड़े किए हैं। जैसे कि क्या होगा अगर कर्मचारी को लगता था कि उसका पुराना बॉस सख्त था, लेकिन उसकी भलाई के लिए, जिसे परफॉर्मेंस प्रमोशन एट्रीब्यूशन कहते हैं, क्या तब भी वो नई कंपनी में डरा हुआ रहेगा? ये एक बहुत ही सोचने वाला बिंदु है। और किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी, जैसे उसका अत्यधिक संवेदनशील होना या बहुत मजबूत होना, इस ट्रांसफरेंस के असर को कैसे कम या ज्यादा कर सकती है? क्या एक बहुत ही बेहतरीन और सपोर्टिव सोशलाइजेशन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम नए कर्मचारी के दिमाग से पुराने बॉस के उस डर को पूरी तरह मिटा सकता है? अगर ऐसा हो सके तो वर्कप्लेस कल्चर में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। बिल्कुल। इन सारे सवालों के जवाब तो शायद भविष्य की रिसर्च ही देगी, लेकिन आज की इस शांत और विचारोत्तेजक चर्चा के अंत में हम श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। एक ऐसा विचार जिस पर आराम से सोचने की जरूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि नौकरी बदलने से एक नई शुरुआत होती है, एक फ्रेश स्टार्ट। लेकिन क्या सच में? वही तो, क्या हमारे दिमाग के लिए कोई भी शुरुआत सच में पूरी तरह नई होती है, या हम हमेशा अपने साथ अपने अतीत के भूतों को एक नए ऑफिस की डेस्क पर लाकर बिठा देते हैं? क्या वो अतीत का साया हमेशा हमारे साथ चलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही आराम से बैठकर सोचने की जरूरत है। Forestil dig, at du sidder ved skrivebordet på din allerførste dag i et nyt drømmetop. Kaffen er stadig varm, og skærmen foran dig lyser med alle de her muligheder, som en frisk start jo repræsenterer. Ja. Og du har glædet dig til præcis det her øjeblik. Men så ud af øjenkrogen ser du din nye chef nærme sig. Ja, den klassiske første interaktion. Lige præcis. Og chefen smiler, nikker og siger meget venligt godmorgen. Men i stedet for at gribe muligheden for at etablere en god relation, så mærker du bare en knude i maven. Ja, kroppen reagerer. Nemlig. Din puls stiger, du kigger lynhurtigt ned i tastaturet og mumler bare et eller andet utydeligt svar. Du undgår totalt enhver form for øjenkontakt. Og det er jo ikke på grund af noget som helst, den her nye chef har gjort. Nej. Det er virkelig et af de mest undervurderede spørgsmål i moderne arbejdsliv. Det er præcis den usynlige bagage, vi skal tale om i dag. Ja. Det mønster er jo langt fra bare en personlig anekdote for dig eller mig. Det er faktisk en systematisk adfærd. En adfærd, der ret hurtigt kan ødelægge karriere. Og til at hjælpe os med at forstå det her, så har vi fat i en utrolig fascinerende artikel. Den er netop publiceret i Journal of Management Studies. Som jo er en sværvægter. Det må man sige, den ligger stabilt på FT50-listen. Og forskningen bag er drevet af det, man nærmest må kalde en global alliance af forskere. Vi har Eric Adam Asante fra University of Nottingham, Ningbo, China. Ja, og Hamid Khurshid fra Hong Kong Metropolitan University. Præcis. Og vi har også Emmanuel Afum Ose fra University of Limerick, samt Faisal Khurshid, også fra Hong Kong Metropolitan University. Nemlig. Og endelig har vi Collins Opoku Antwi fra Kwame Nkrumah University of Science and Technology, som også er tilknyttet Zhejiang Normal University. Et virkelig stærkt hold. Men inden vi dykker ned i selve indholdet, så har du vist en ret vigtig opdatering omkring showet. Ja, det har jeg. Og tak fordi du giver mig ordet til det. Jeg vil gerne dele en vigtig opdatering med dig, der lytter med. Fra og med marts 2026 overgår showet til at være en ugenlig udgivelse med episoder hver søndag og mandag. Søndag vil byde på de mere klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vores mandag-episoder vil bevare det knivskarpe fokus på publikationer fra de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Og vi vil i den forbindelse gerne udtrykke vores dybeste taknemmelighed over for vores loyale abonnenter. Det er vi virkelig taknemmelige for, men der ligger jo en specifik årsag bag skiftet. Det gør der,
Og det handler simpelthen om, at AI-assisterede shows trækker ekstremt hårdt på natur og klima. Der er især et ganske betydeligt vandforbrug i de underliggende datacentre. Ja, det er ret voldsomt. Det er det. Så ved bevidst at begrænse de ulige udgivelser, så giver showet på denne her måde lidt tilbage til klimaindsatsen. Og det gør vi helt uden at miste den dybde og rigdom, der kendetegner vores samtaler. Lige præcis. Og vi skal selvfølgelig huske at nævne vores faste efterårstradition. Ja, absolut. Vores årlige tradition i Nobelprisugen i oktober fortsætter fuldstændig uændret. Her vil showet fremhæve de Nobelvindende værker hver eneste dag under hele annonceringsperioden, præcis som traditionen har dikteret siden showets begyndelse. Det er en dejlig tradition, og apropos dybde, uanset om du er fast abonnent eller ej, så vil jeg indtrængende opfordre dig til at tage dig tid til at læse den artikel, vi har med i dag. Det er et utroligt omhyggeligt udarbejdet og stringent fagfællebedømt studie. Du finder linket nede i vores show notes. Den er meget anbefalelsesværdig. Ja, det er den. Og hvis du måske sidder og er helt ny inden for akademisk forskning, så lad mig lige give dig en ultrakort opsummering af, hvad det her går ud på. Ja, lad os få sat scenen. Normalt, når man forsker i dårlige chefer, så kigger man på konsekvenserne internt i den virksomhed, hvor det her misbrug finder sted. Man kigger på kulturen der. Men den her artikel undersøger noget helt nyt. Hvad sker der egentlig den dag, offeret siger op og får et nyt job? Og konklusionen er ret slående. Ja. Artiklen viser nemlig, at den tidligere chefs opførsel får den nyansatte til at undgå sin helt nye chef. De stopper med at bede om feedback, og det ender faktisk med at ødelægge deres præstation og deres arbejdsglæde i det nye job. Det er et virkelig interessant perspektiv. Okay, lad os pakke det her ud. De bruger jo en teoretisk ramme kaldet The Social Cognitive Model of Transference, altså en social kognitiv overførselsmodel. Hvis jeg skal bruge en helt simpel hverdagsanalogi, ligesom vi gemmer en skabelon i hjernen for, hvordan en hund ser ud, så gemmer vi faktisk også en mental skabelon for, hvordan en chef er. Og den skabelon er baseret på vores vigtigste tidligere relationer. Præcis. Hjernen er jo en mønstergenkendelsesmaskine. Og det leder os over i det koncept, forskerne kalder chronic accessibility, altså kronisk tilgængelighed. Og det er her, det bliver lidt mørkt, ikke? Jo, det kan man godt sige. Pointen her er at forstå, at den her forventning om misbrug, den bliver aktiveret i den nye medarbejders hjerne, uanset om den nye chef har givet dem grund til det eller ej. Det er den forkerte skabelon, der bruges til at læse den nye virkelighed, Ja. og det fungerer udelukkende som en forsvarsmekanisme. Erfaringen med den dårlige chef ligger simpelthen frem i hukommelsen. Den er kronisk tilgængelig. Så selvom den nye chef bare siger hej i kaffebaren, så ringer alarmklokkerne. Lige netop, men aflæser enhver situation som potentielt farlig. Det er jo tragisk. Men det er virkelig solidt bygget op. For læsere, der måske selv er i starten af deres forskningsrejse, er arkitekturen i det her studie fantastisk at kigge på. De bygger deres konklusioner på 3 forskellige studier for at sikre nogle fuldstændig bundsolide beviser. Ja, det er jo metodisk meget stærkt håndværk. Kan du ikke guide os lidt igennem metoden, uden vi drukner alt for meget i fagtermer? Jo, absolut. De starter med studie 1, som er et feltstudie. Det er foretaget i Ghana med 266 par. Altså et par består af en nyansat og deres nuværende leder. Okay, så det foregår ude i den virkelige verden. Ja, og det spændende er, at det spænder over 99 forskellige organisationer, så det er ikke bare et enkelt giftigt arbejdsmiljø, der trækker tallene ned. Det er en vigtig detalje. Og forskerne brugte det, vi kalder et multiwave og multisource design. Hvilket betyder... Det betyder, at data er indsamlet over 3 runder over et helt halvt år, og man har spurgt både lederen og medarbejdere uafhængigt af hinanden. Det gør man for at forhindre noget, der hedder Common Method Variance. Ja, for hvis man bare spørger en person om alt på én gang, så bliver data jo farvet af den persons humør den dag. Nemlig, ved at dele det op og spørge flere kilder over tid, undgår man de der biased, skævredende data. Det giver et meget renere billede af sammenhængen. Men feltstudiet viser jo kun, at der er en sammenhæng. Det beviser vel ikke i sig selv en årsag? Helt rigtigt. Og det er netop derfor, at de følger op med studie 2A og 2B, som er eksperimenter udført i et kontrolleret laboratorium. Her har de henholdsvis 171 og 159 deltagere. Så fra felten til laboratoriet. Ja, de vil demonstrere årsagssammenhængen cause and effect. Så de designede et moderations- og process-eksperiment. Det lyder avanceret. Det er faktisk ret lige til i praksis. Deltagerne skulle igennem en levende genkaldelsesopgave, altså en vivid recall task. De skulle skrive essays, hvor de mentalt genoplevede deres tidligere chef.
Nogle blev bedt om at huske en chef med høj grad af misbrug, mens andre tænkte på en god chef. Det må have rippet op i nogle gamle sår. Det gjorde det. De aktiverede mindet, og derefter blev de præsenteret for et scenarie med en ny chef, og forskerne målte sig deres adfærd omkring feedbacksøgning og interaktion. Her bliver det virkelig interessant, fordi resultaterne viser det helt tydeligt, ikke sandt? De 2 mestringsmekanismer. Ja, resultaterne er meget klare. Den første mekanisme kalder de interaction avoidance, altså interaktionsundgåelse, og det er jo lige præcis det, vi snakkede om i starten. Medarbejderen gemmer sig simpelthen fysisk og mentalt fra den nye leder. Men tager måske trappen i stedet for elevatoren for at undgå at møde dem. Ja, og den anden mekanisme er så reduceret feedback seeking. Man holder simpelthen op med at spørge, gør jeg det godt nok? Man vil for alt i verden ikke tiltrække sig opmærksomhed. Og hvis vi forbinder dette til det store billede, for det her kæden virkelig hopper af for den enkelte medarbejder. Helt klart. Konsekvensen af disse 2 adfærdsmønstre er jo enorm. Medarbejderen mister fuldstændig grebet om deres in-role behaviors, altså evnen til at udføre de helt basale kerneopgaver, de egentlig blev ansat til. For de spørger ikke om hjælp, når de er i tvivl. Præcis. Man kan ikke løse sine opgaver optimalt, hvis man ikke kalibrerer med sine ledere. Og det må jo ramme trivselen hårdt. Meget. Deres jobtilfredshed falder drastisk. Isolationen fører lynhurtigt til usikkerhed, og den usikkerhed fører igen til dårligere mental trivsel og præstation. Det er en ond cirkel skabt af et fortidsspøgelse. Ja, det er en utrolig præcis beskrivelse. Men hvis vi nu prøver at se på de praktiske konsekvenser her, for der er jo nogle klare takeaways til både akademikere og praktikere, tænker jeg, især for HR-afdelinger. Ja, for HR og for de daglige ledere er konklusionen ret tydelig. Hvis man har en ny ansat, som virker isoleret og som konsekvent undviger feedback, så skal man måske ikke starte med at kigge på sin egen organisation. Lige netop. Du skal ikke kun kigge på, hvad der foregår internt hos jer. Man må anlægge et mere holistisk syn og kigge på medarbejderens fortid. Det ændrer jo fuldstændig måden, vi skal tænke onboarding på. Socialiseringsdynamikker bliver meget vigtigere end bare at vise folk, hvor kaffemaskinen står. Man skal have en form for rådgivning ind, som kan bryde de her negative mentale repræsentationer og skabe rigtig tryghed. Det stiller ret store krav til moderne ledelse. Ledere skal trænes i at spotte den her adfærd, vel at mærke uden at bebrejde den nyansatte. Ja, for det er jo ikke deres skyld, at de har den bagage med. Nej, det er en forsvarsmekanisme. Inden vi langsomt runder af i dag, så præsenterer forfatterne bag studiet også nogle ret provokerende spørgsmål i forhold til fremtidig forskning. Ja, de åbner nogle døre, som er ret spændende. De nævner noget om, hvordan medarbejderen fortolker det misbrug, de blev udsat for. Ja. Hvad nu hvis medarbejderen faktisk opfattede den tidligere chefs misbrug som et forsøg på at presse dem til at præstere bedre? Det de kalder Performance Promotion Attribution. At de tænker, min chef råber at mig, fordi hun ved, at det er sådan, jeg bliver en charme? Præcis. Vil de så stadig undgå deres nye chef, fordi mindet er ubehageligt? Eller vil de tværtimod søge endnu mere feedback, fordi de tror, at hårdhændet ledelse er vejen frem? Og hvad betyder vores personlighed i alt det her? Vil en person, som scorer højt på samvittighedsfuldhed, bearbejde det her fortidsspøgelse anderledes end en med lam neuroticisme? Der er bare så mange lag i menneskelig psykologi. Der er rigtig meget at bygge videre på her. Men kernen er, at fortiden altid rejser med os. Det gør den i sandhed. Prøv at tænke over, hvilken usynlig bagage dine egne kollegaer måske slæber rundt på. Eller hvilken bagage du selv tager med ind på kontoret mandag morgen. Måske er den reaktion, du føler lige nu, slet ikke rettet mod din nuværende chef. Måske er det bare et ego. Måske er det bare et ego. Lige præcis. Det er noget, der er værd at reflektere over i ro og mig. Pas godt på jer selv, og pas godt på hinanden derude.